Opel Zafira B سالش 2008. چهار بالون در حالت خوب. این داخل سالن، دو الکتروپاکت، коробкаш механик, CD плеер, пробегаш 49000 км. Кондиционер печкаш кор мекунад. این حالت سالن ماشین CDNAش کاژنی میباشد. این حالت سالن قفای ماشین. سالن قفای ماشین هم CDNAش کاژنی. мотор 1.8 Ekatec سوزشواری گاز بنزین. گازش یورو 4. расходаш чанте? داتگی 85 расходаш дата газки 80-85 км мегардад. یعنی چه خیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین. нархи ماشین 60000 сом با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 957 1191. Opel Bechke سالش 95. بالونش در حالت خوب. داخلی سالن، коробкаш механик, пешаш дو электропакет, CD плеер, пробегаш 320000 км. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.6 Ekatec سوزشواری گاز بنزین. گازش یورو 4 بود؟ گازش تراکتور بود. نه چه خیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین. нархи ماشین 25000 сом با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 710 04 24. Opel Astra G سالش 98. این 4 بالون در حالت خوب. داخلی سالن، دو الکتروپاکت، коробкаш механик و CD плеер. кондиционерش کار میکند. пробегаш 28000 کیلومتر. حالت سالن ماشین. حالت سالن قفای ماشین. بالون گازش نه بالون запасش هم هست. мотор 1.6 راسای سوزشواری گاز بنزین. расходаш дата газкиди 105-110 км میگردد. هیچ خیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین. нархи ماشین 42000 сом با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 674 77. Opel Sedan سالش 95. بالونش در حالت خوب. داخلی سالن، коробкаш автомат و CD плеер. пробегаш 264000 км. این لوکام دارد. این حالت سالن قفای ماشین. این بگاژش
Nehte balonza past şey. Yani balonu gazaj. Yakışacak. Motor yakışacak brasoj. Sözüşori gaz benzin. Raskhod çanta? 83-85. Raskhodish 10 gaz giri 83-85 se megada. Hech xeli kitida esadi, ultimatoriy moshin. Narxi moshin 30,000 so'm bo savdo meshad. Telefon baroyi ma'lumot 92 644 40 04. Zafira B سالش 2006 ماشین وگاندی این 4 بالون در حالت خوب داخلی سالن 4 الکتر پاکت коробкаш механик пробегаш 175,000 километр. این حالت سالن ماشین اینجا منیتورش هم هست. این حالت سالن کفای ماشین موتور یکونه سوزشوری دیزل رفتخودش 5 لیتر و 100 کیلومتر میگرده. هیچ خیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 46,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 988 38 34. لادا لارگوس سالش 2013. این 4 بالون در حالت خوب. داخلی سالن CD پلیر коробкаш механик пробегиш ҳозир мефаҳмем пробегаш 160,000 километр. ин сидениҳои пеш абагреф буда. ин салони қафои мошин. салони қафои мошинам дар ҳолати хуб. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. газаш чӣ хел евро 4? газаш евро 4. расход чанд тако? Бини район ба 10 та газ. расходи газ 10 литр газ бе 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 67,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 800 26 66. Opel Zafira солаш 2001. балонош дар ҳолати хуб. элеганс будааст. дохили салон 4 электропакет коробкаш механик мани CD плеер. пробегиша мебинем. пробегаш 283,000 километр. ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин бисёр хуб. якта балони запаскашам ҳаст. сӯзишвори газ бензин газаш евро 4. расходи газ 10 литр газ бе 115-120 километр мегардад. ин чӣ хеле дида истодед ҳолати мотори мошин бисёр ба дараҷаи хуб.
нархи мошин 45000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 829 53 48.